नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 24 तारिख रविवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 वर्षा ऋतु रे ज्वर आउ ठंडा भय राज्य रे एबे आयत कलाणी H1N1 और H3N2 भूताणु संक्रमण घरे घरे संक्रमण प्रभाव देखा मिलूँ। ज्वर सांक को कंपरे थरुंट हस्पिटाल संक्रमितों संख्या बढ़ुची। संक्रमितों ज्वर भल होगा 5 ରୁ 7 दिन समय लगुच। एथिरे रोगी शरीर में घोड़ाबिंधा सहित दुर्बल लगिब। नंबर 2 वायु प्रदूषण ह्रास पाई राज्य सरकार स्वच्छ वायु अभियान को आहुरी जोरदार करेंगे। एथिरे आसंता 5 वर्ष भितर 150 कोटी टंका खर्च पाई प्रस्ताव रही। एही कार्यक्रम जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कार्यकारी हेबो। चलित वर्ष जून 5 तारिख रे नुआ भावे राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम आरंभ होईछि। नंबर 3 सुवर्णरेखारे छोटरू मध्यम और बैतरणी रे छोट धरणर बन्या होईछि। विगत किछि दिनरू लगाण वर्षा जारी रही। गत 24 घंटे बैतरणी बेसिन केन्दुझर और झारखंड रे 42.57 मिलीमीटर वर्षा होईछि। उपर ब्राह्मणी रे 35 मिलीमीटर वर्षा होईछि। उपर महानदी रे 31 मिलीमीटर वर्षा होईछि जहा प्रभाव रे बन्या आसीबो। नंबर 4 अंत्योदय गृह योजनार प्रहसन राशि प्रदान नियम आंशिक बदलिछि। पूर्वरु 4 मासरे घर सारिले भी 20,000 टंका मिलुतला। एणिकी 4 मास बदल 6 मासरे घर सारिले भी 20,000 टंकार प्रहसन राशि दियाजिबो। सेही बळी 6 मास बदल 8 मासरे घर सारिले भी 10,000 टंकार प्रहसन राशि मिलिबो बोली पंचायत राज विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नंबर 5 नंदनकानन प्राणी उद्यान रे धला बाघुणी मौसुमीर 2.5 मासर अंडीरा धला शावक मृत्यु। गत जून 7 तारिख रे जन्म होइतिबा बेले 11 तारिख रे असुत होई पड़िथिला। शिशु जत्न गृह रे प्राणी चिकित्सक अधीन रे चिकित्सित होउथिला। शनिवार सकाळे हठात तार मृत्यु होइतिबा नंदनकानन उपनिर्देशक सनत कुमार नारायण सूचना दैछंती। एबे प्राणी उद्यान रे बाघ संख्या 28 को खसी आछि। नंबर 6 यात्रा टिकेट दर 100 ରୁ 200 मध्य सीमित रखिबाकू दाबी जोर धरला। ओडिशा यात्रा कमिटी सुरक्षा मंच पक्षरु खोर्धा जिलार समस्त अपेरा कमिटी दल पूर्णिमा कमिटी ग्राम्य कमिटी मंदिर कमिटी और मेला कमिटी मानकु नहीं एक जरूरी बैठक खंडगिरी स्थित एक होटेल रे अनुष्ठित होईछि। यात्रा रे सुगम और सुलभ व्यवस्था को आपणाइबा पई यात्रा पार्टी माने निकट रे दाबी करिबा नै कमिटी रे निष्पत्ति। नंबर 7 बन्या स्थिति को देखि आगुआ पदक्षेप नैछि जिला प्रशासन। धामरा ब्लॉक रे 2 दिन अंगनवाड़ी बंद निर्देश दैछंती जिलापाल। धामरा ब्लॉक हासनबाद और अर्जुनपुर पंचायतर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को सोमवार मंगलवार दिन बंद रखापी जिलापाल निर्देश देइछंती। समान भाव में अर्जुनपुर हासनबाद सहाड़ा और प्रधानी पंचायतर 25 स्कूल को 2 दिन पर छुट्टी घोषणा करा जाइछि। नंबर 8 उछुलुछि सुवर्णरेखा और बैतरणी नदी। दुई नदीर जलस्तर बढ़िबा जोगुं बन्या स्थिति सृष्टि होईछि। केन्दुझर बालेश्वर भद्रक अनेक गाँ पानी घेर रही। लगाण वर्षार राउरकेलार बहु स्थान में जलबंदी स्थिति उपजिछि। आसंता 48 घंटे ओडिशार उपकूल बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप हेबो। एहा प्रभाव में 29 तारिख जाए अधिक वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान करिछि। नंबर 9 बलांगीर जिला लईसिंगा थाना अधीन सालेबेटा कुटासिंहा रास्तार 2 क्विंटाल 14 केजीर गंजेई जबत कराइछि। अन्य पक्षे घटनार संपृक्त जड़े युवक को पुलिस गिरफ्त करथिबा बेले अन्य 2 जण अभियुक्त फेरार होइतिबा सूचना मिलिछि। गंजेई चोराचालाण होउथुबा बेले लईसिंगा पुलिस को खबर मिलिथिला। नंबर 10 मोबाइल तले पड़ जबारु चलंता ट्रेन रु ओह्लाई मोबाइल काढ़ाकू चेष्टा करुथुबा जड़े युवक को मरण मुहरु बंचाइछंती आरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल MV जे राव। एभली एक घटना घटी रायगड़ा रेल स्टेशन प्लाटफर्म नंबर 5 रे। तेबे युवक जनक आहत होइतिबा बेले तांकु मुंडरे गभीर आघात लागिछि। आहत युवक जनक हेले तमिलनाडु राज्यर पृथ्वीराज। नंबर 11 गुजरात कच्छ जिला अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा निकटरू सीमा सुरक्षा बल शनिवार एक इंजिन चालित बोट जबत करने सह 15 पाकिस्तानी मत्स्यजीवी को गिरफ्त करिछि। स्वतंत्र गुइंदा सूचना अनुଯାयी BSF जवान माने सीमांत घाटी निकटवर्ती करी क्रिक अंचल में तलाशी अभियान चलाउथिले। एही समय रे बोट सह पाकिस्तानी मत्स्यजीवी धरा पड़िछंती। नंबर 12 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर खुर्जार एक बड़ सड़क दुर्घटना घटी। NH 34 रे आनिया अंचल घाटल गाँ निकट में श्रद्धालु मानक नहीं जाउतबा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कंटेनर पछरु धक्का देइथिला। ट्रॉली रे यात्रा करुतबा 8 जण भक्तंकर मृत्यु घटी। 50 रु अधिक आहत होइछंती। नंबर 13 अमेरिका एवं भारत मध्य उत्तेजनार परिस्थिति रही। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत उपर लगातार चाप पकाउछंती।
ସେ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ରାଗିଯିବା ସହ ଏହି କାରଣରୁ ସେ 50% ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ପାଇବ ସେଠାରୁ ତେଲ କିଣିବ। ମସ୍କୋରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ କୁମାର ଆମେରିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। 14 କଟକ ସଦର 42 ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ। 15 8 ବର୍ଷ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା। ଦିଲ୍ଲୀର ଜୀବନରେଖା ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଭଡ଼ା 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ 4 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 16 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ BCCI ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏବେ କୋଚ୍ ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର T20 ଲିଗ୍ SA20 ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଖରିଫ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 18,50,000 ଟପିଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆହୁରି 5 ଦିନ ଏହି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ଏହା ସହ 20 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ତୋ ବାପାକୁ କହ ଆମକୁ କାର୍ ଦେବ ନହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଆଇଲା ସ୍ୱାମୀ। ଦେଶରେ ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡା ବଧୂ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ମହାରାଜାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ DG ନଗରରେ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବୋହୂକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା। ବୋହୂକୁ ଗରମ ଚିମଟାରେ ଚେଙ୍କ ଦେବା ସହିତ ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଘା ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋହୂକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଇ ବୋହୂ ଏବେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 19 ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରଖାଯିବ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୂଚନା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଡି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବୁରୱାନ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଶାହାଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଛି। SSC ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଟିମ୍ ବିଧାୟକ ଶାହାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ଇଡିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।